namni haadha Yesuus hin kabajne Yesuus hin kabajuu hin danda'u. Waaqayyo keenya haadha koo jedhee kan ishee waamee tokkittii dubaroo Maariyaam duwwaa. Namni Waaqayyo kabajee eenyu salphisuu hin danda'u. Namni Waaqayyo ulfinaan ga'ee eenyu ulfina isaarraa fuudhuu hin danda'u. Agaannintiin nama tokko tokko immoo maqaan Maariyaamii gaafa waamamu irraa iyyuu barbaada. Baga sooma qulqulleettii giiftii keenya dubaroo Maariyaam kan bara 2018 baga nagaadhaan geessani. Sooma Maariyaam qulqulleettii boqonnaa ishee ol ba'iinsa ishee kabaja ishee sababeeffachuun duuka buutonni gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos kabaja ishee arguudhaaf ol ba'iinsa ishee arguudhaaf kan soomanii baga nagaadhaan geessan isiniin jechuu barbaada. Mee ilil jedhaa galata galchaa fi Waaqayyoof. Waaqayyo keenya abbaan keenya akka arjummaa isaatti bara keenya nuuf dabalee yeroo keenya nuuf dabalee guyyaa har'aa kanatti akka isa galateeffannu akka soomnu subaa'ee kanaan akka abbootii keenyaatti Waaqayyoon akka galateeffannu jaalala giiftii keenya dubaroo Maariyaam akka laphee keenyatti qabannee kabaja maqaa isheef akka dhaabbannu Waaqa nu taasisheef galanii fi oqobaan isaaf haa ta'u. Gaa daqiiqaa keenya daqiiqaa muraasaa dubbii Waaqayyoo waliin barannaa. Waaqayyo hunda keenya nu haa barsiisu. Kitaaba qulqulluu dubbii Waaqayyoo daqiiqaa kanatti kan barannu mata duree taasisnee jechi waannaa isaa wangeela Luqaas boqonnaa 1 irratti kan barreeffamee jiru. Abbaan keenya abbaan Efreem uddaasee isaa galata isaa dubaroo Maariyaamiif dhiyeesse isa kutaa sanbataa kutaa lammaffaa irratti yookiin lakkoobsa lammaffaa irratti barreeffamee kan jiru. ሁልጊዜ ንጽሕት የሆንሽ አምላክን የወለድሽ እመቤታችን ሆይ ሁላችን ስለዚህ እናገንሻለን። ati yeroo hundumaa qulqulleettii kan taate Waaqayyoon kan deesse yaa giiftii keenya hundi keenya kanaafi ololisi qabnaa jedha. Jechi kuni jalqaba irratti akkan dubbadhe galata abbaan Efreem wuddaasee isaa yookiin immoo galata isaa gubbaa irratti kan dilbata duraa yookiin kan sanbata xiqqaa gubbaa irratti galateeffate kutaa lammaffaa irratti kan barreeffamee jirudha. Galatni Maariyaam yookiin wuddaaseen Maariyaam kan guyyaa wixataa irraa kaastanii hanga guyyaa dilbataatti barreeffamee kan jiru. Maqaan isaa galata dubaroo Maariyaam haa jedhamu iyyuu malee irra guddeessaan kan inni qabatee jiru dubbii fayyinaa dhala namaatiif raawwatamee Waaqayyo dhala namaatiif akkamitti fayyina akka raawwatee karaa eenyummoo akkamitti akka dhufee akkasumas immoo dubaroo Maariyaamii akkamitti akka qulqulleessee kabajni ishee kabaja hundumaarra akka caalu Waaqni ni nama jaallate karaa ishee akka dhufee kutaa kana guutummaa isaa yoo dubbistanii galatni Maariyaam nutti dubbata. Yoonna gara gadiitti deebitanii kan guyyaa dilbataa yookiin kan guyyaa wixataa ilaaltanii akkana jedheetoo nutti dubbata. ጌታ ልቡ አዘነና ተከዘ አዳምን ነፃ ያወጣና ወደ ቀድሞው ቦታ ይመልሰው ዘንድ ወደደ። ቅድስት ሆይ ለምኝልን ይላል። ዋቀዮ ለጴንሳ ዋንገዴፍ ፈይነ ደለማ ነማስ ዋን በርባዴፍ አዳሚ ብርመዱ ባሱ ዋን በርባዴፍ ኡልፊነ ኢሳ ጀልቀባቲስ ዴቢሱ በርባዴ dubaroo irraa sanyii malee dhalate jedheetu Waaqayyo Addaamiin akka jaallate bakka isaa jalqabaattis deebisuu akka barbaade inni bakka isaatti deebisuu barbaade kun immoo sanyii dhiiraa malee dubara irraa akka dhalate dubaroo Maariyaam irraatii foon ishee irraa foon lubbuu ishee irraa
lubbuu fudhatee akka nu fayyise kutaa kanarratti akkana jedhee dubbata. ከቅድስት ድንግል ማርያም ያለ ወንድ ዘር በሥጋ ተወለደና አዳነን ይላል። ሰኚ ዲራ መሌ ዱበሮ ማርያም ኢራቲ ዳለቴቶ ኑ ፈይሴ ጀዳ ሴጠነ ከኑ ዶጎጎርሴ ኤዋኒን ሚጡ ኬሲተን ባይሳ ጀዴ ኢሳ አጀጄ ሰት ሙርቴሴ ሰና ነማ ዋን ጃለቴ ብርመዱ ባሴ ዱአ ነመረቲ ሙርታዬ ከና ሚጡ ነመረቲ ሙርታዬ ከና ሶዳ ዱአ ነመረቲ ቡርታዬ ከና ኢኒ ብርመዱ ባሴ ከነ ጀላስ ቢሊሰኑ ባሴ ጀዴ ጉቱማን ሳ ውዳሴ ማርያም ኩኒ ኑቲማ ጀቹን ኢቲ ውፌ ማል ጀዳ ነመተኤቶ ጀቺ ዋቀዮ ኢየሱስ ክርስቶስ ኡልፊና ኢሳ ጀዳ ለአባቱም አንድ እንደመሆኑ ክብር አየን ኢልማ የአባ ኢሳ ቶኪቻ ከቴስ ኡልፊና ኢሳ አርጊኔ ዲፈመስ ኑ ጎዴ ዲፈመ ኑ ጎቹፊስ ኑ ጃለቴ ጀዳ አመኩኑ እንዲሳ ዲመ ፈይነ ደለነማ ዱበታ ይጁ ዋቀዮ አከሚት ተከኑ ጃለቴ ኤርገኑ ጃለቴ ሞ ከራ ኢልማ ኢሳ ኢየሱስ ክርስቶሲን ቁልቁሌቲ ዱበሮ ማረም ፎን ሼራ ፎን ልቡ ይሼራ ልቡ ኤርገ ፉዳቴ ቦዴ በዲሰ ደለነማት ከራ አዳሚን ዱፌ ጀላ አከብር መኑዱ ባሱ ከራይሽ ከራወቴ ኑቲማ ጀቹን ከናፉንዲ ኬሰን ውዳሴ ማርያም የሮ ዱቢስተኒ ዋኑማ ቆሳወይ ዮኪንሞ ዋኑማ ኪታበ ቁልቁሉ ቡሬ ፈነ ወይ ዮኪንሞ ኪታብኒ ቁልቁሉ ቡረ ከንን ታሲፈነ ጀዳኒ ነሞኒ ባየን ዋን ዱበተኒፍ ኢኑማ ዩዋን ሲኒቡ ኪታበ ቁልቁሉ ጫላት ዋዬ ዱቢ ፈይና ኢፈ ጎዴ ኑ ይብሳይቹ አሊፍ ኪታቦሌን ደለቶን አባይ ሳኒ ኪታበ ቁልቁሉ ዋን ይብሰኒፍ ኪታብኒ ቁልቁሉ ዮኪን ውዳሴ ማርያም ኩኒሲ ዲመ ፈይና ኑራ ወተመ በልሴ ኑቲማይቹ ዱበሮ ማርያም ከበጀምቱ አከታቴ ዋቀዮፍ ሃዳ አከታቴ ኢኒ ፎን ሼራ ፎን ልቡ ይሼራ ልቡ ፍዳቴ ከራ ይሼ ዱፌ አከኑ ፈይሲ ኢሼንሞ ቁልቁሌቲ አከታቴ ኩታ ከነረቲ ጉቱማንሳ ኑቲ ዱበት ኤጋ ኢሼን ኩኒ አቲሁ የሮውንዳ ቁልቁሌቲ ዋንታቴ ቪጀዳ ሁልጊዜ ንጽሕት ስለሆንሻል የሮውንዳ ቁልቁሌቲ ዋንታቴ ዋቀዮኒስ ዋኑ ዴሴፍ ያሃዳ ኬኛ ከናፍ ኑቲ ኦልሲ ቀምና ሰውን በሚወድ በጌታ ዘንድ ቅርታ እናገኝ ዘንድ እንለምንሻለናል። ጎፍታ ይሰ ነመጃለቱ ብራ አካ አርጁማ ይሳት ዲፈም አከኑ ታሲሱፊ ሲከደና ጀድ አከቲ ከደና አከ ከደናኑ ጎቱፊ ኑቲ ሲያደቺስነ ሲከደና ጀዴ ዋቀዮ ኢኒ ነመጃለቱ ኢኒ ከደና ይሸቲን አከኑ ፈይሱ ከናፍ ሲከደና ጀዳ አባን ቁልቁልቺ ኤፍሬም ጀቹን ቁልቁልቺ ኤፍሬም ቢየ ሶሪያዊት ከንቱሬ ጊፍቲ ኬኛ ቁልቁሌቲ ዱበሮ ማርያሚፍ ገለተ ከንበሬሼ ነመ ጀባፊ ነመ ኪታበ ቁልቁሉ ከኩሞፋፍ ከኳራት ለስሪት ከንቤኩ ዳይቹ ከናፍ ዱበሮ ማርያም ነምኒ ገለቴፈቱ ነመ ኪታበ ቁልቁሉ ቤኩ ነመ ወንጌለ ቤኩ ነመ ዱቢ ዋቀዮ ቤኩ ነመ ከበጀ ዋቀዮ ቤኩ ነመ ገቲ ነማ ከፈለመ ቤኩ ኢየሱስ ክርስቶስ ኤኙ አከቴ ነመ ቤኩቱ ገለተ ዱበሮ ማርያሚቲፍ ዲኤሳ ገለተ ዱበሮ ማርያሚቲ ማዲኤሲቱ ጀዳኒ ነሞኒ ባየን የሮ ዱበተኒ ነርጊና ዋን ሲንቡ ሰለሞን ኪታባ ኢሳ ፈኬኛ በቆና ሶዶሚ ቶኮ ጉባረቲ ፈኬኛ ዱበርቲ ቶኮቲን ፈኬሴ ዱበርቲ አባ ወራይሼ ከበጀ ቀብዱ መነባ ኢሼ ኬሰት መነባ ወራይሼ ኬሰት ኢጆሌ ኢሼ ሶር ሃላ ጋሪቲን ከንጉዲስ አብ መነ ኢሼ ስርናን ከንቀበቴ ከነኤግዴ ዋዬ ዱበርቲ ከና ጋፈ ዱበቱ አከነ ጀለም ዱበርቲቲን ኩን ኦጌቲ ዋንታቴፍ ዱበርቲቲን ኩን ከበጀምቱ ዋንታቴፍ ኢጆሌን ኢሼ ጀር ሸንጎ ዱረት መነ ሙርቲ ዱረት ኡመተ ዱረት ዱበርቲ ከነ ገለተ ኢሼኒ ዱበቱ የር ኪታበ ቁልቁሉ ተከነ ዱበተ ሰባ ዋቀዮ ዱበርቲቲ ከና ኢጆሌን ሼ ካኒ ሼ ገለቴፈቱ ካኒ ማል ሼ ታሲፈቱ ማሊፍ ሼ ገለቴፈቱ ሜቱ ጀር ዳይመሼ ሴራ ዋን ጉዲስቴፍ ይጀር ኢጆሌ ሼ ሃላ ጋሪት ዋን ጉዲስቴፍ
dubartittii kana ishee galateeffatu hojii ishee waan ishee galateeffachiiseef. Arras nama meeqa mandara keenya keessatti nama galateeffamuu qabu hin galateeffanna. Gaarii waan taasiseef galatoomii jennaan. Sirrimoo sirrimiti. Amma galateeffannaa bakka lamatti qoonnee ilaalla. Galateeffannaa Waaqayyoo eenyuuf kennuu hin dandeenyu isinittan himaa. Isin galeera? Waaqayyoodhaaf galateeffannaa dhiyaatu eenyuuf dhiyaachuun hin danda'amu. Waaqayyoo kophaa isaa Waaqayyoodha. Kophaa isaa waaqeffatama. Bara hanga baraatti abbaa ilma hafuura qulqulluun waaqeffannaa tokko, galata tokko, gooftummaa tokkotu isaaf mala. Isa kana eenyuuf hin kenninu jechuudha. Kanaaf Salomoon akkana jedhe, ijoolleen ishee galateeffatu gaafa jedhu, ijoolleen ishee waaqeffatu jechuu isaati miti. Itti fufee akkana jedhe, abbaan warraa ishee immoo akkana jedhe. Dubartittiin ana gaarii warri godhan dubartootni baay'een isaanii jiru, ati garuu hunduma isaanii irra caaltaa jedhe. Eenyu irra caaltaa? Dubartoota waa gaarii godhan, waan gaarii godhan dubartoota baay'eetu jira. Ati garuu yaa dubartittiin ana ogeettiidha, mana kee seeraan qabatteetta, ijoollee kee ogummaadhaan bulchiteetta, ati biddeena gadhees biddeena waa hin baasne nyaanne, ati bareedinni waa hin baasu jetteetta. Bareedinni simboon akkasumaan jettee tuffattee mana kee seeraan qabdee bulchiteetta. Dubartoota addunyaa kana jiran caalaa ati ni caaltaa jedhe. Amma dubartittii kana Solomoon dubartii kana gaarii gootee tabbaa warraa kee ajajamte, daa'ima kee guddiste, mana kee seeraan qabatte, kanaaf hin galateeffamta jedhee waa'ee isheef dubbate. Dubaroon Maariyaam garuu dubartittii kana illee ni caalte jechuudha. Maaliif jennaan? Dubartiin addunyaa kana irratti Waaqayyoon deesse tokko hin jiru. Amma subaayee qabannee jirra. Subaayee giiftii keenya dubaroo Maariyaamitti yaadannu. Amma dubaroo Maariyaamiitiif subaayeen nuti galle waan isheedhaa dabalus hin jiru, waan isheedhaa qannasus hin jiru. Halkan abbootiin keenya dhaabbachaa kan bulan waan itti dabalaniif hin qabanii, waan irraa hir'isan hin qabani. Nuyi soomaa kan oolu waan itti daballuuf hin qabnu, waan irraa hir'isnu hin qabnu. Ofii keenyaatii eebba argachuudhaaf, ofii keenyaatii barakata argachuudhaaf, ofii keenyaatii waa'ee Maariyaamii ajaa'ibsiifachuu keenya. Mee akkamitti kun sii danda'ame? Waaqni hojjaa gabaabaan bal'ina dhiphaadhaan garaa kee keessatti murteeffamee maggaarajaa torban sana isa golgaasaa ta'e eessatti isa duraatii dhokatanii garaa kee keessa akkamitti buufate? Akkamitti kun sii ta'e? Kanaaf dubartoota hundumaa caalaa ati kan filatamtedha, Waaqayyoodhaaf haadha kan taatedha jennee dubaroo Maariyaamii kabaja ishee dubbanna. Isheen dubartoota hundumaarra hin caalti. Addunyaa kanarraa dubartoonni baay'een jiru, dubartoonni baay'een da'aniiru, dubartoonni baay'een addunyaa kanarraati mootota da'aniiru, beektota da'aniiru, phaaphaasota da'aniiru, warra biyya bulchan beektota mootota da'aniiru, falaasfoota gurguddoo da'aniiru, warroottan wantoota addunyaa meeshaa gurguddaalee kalaqan beektota addunyaa kanarraa dubartoonni baay'een da'aniiru. Gooftaa kan deesse garuu giiftii keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam. Kun ishee dubartoota hundumaarra ishee ni caalchisa. Kabajni maqaa isheef haa ta'u. Mee kabaja isheef kenname, galata galchaaf hime. Kun eenyurra ishee ni caalchisa. Maariyaam tokkittiidha. Isheen gooftaa deessee deebitee bor kan biraa hin dhuftu, kaleessas ishee malee hin jiru. Isheen tokkittiidha jechuudha. Dubaroo Maariyaam tokkittiidha. Ishee malee kan biraa hin jiru. Dubartoonni baay'een garuu kan mootii deesse barreen waggaa 100 dubartiin mootii deesse jirti. Arras immoo kan mootii deesse immoo dubartiin biraa kaateetti. Waggaa 2000 arraa qulqulleettii kan taate, kabajamtuu kan taate, ayyaanaan kan guutamte, Waaqayyo kan ishee kabaje, Waaqayyo ulfinaaf kan ishee ga'e, Waaqa koo, Waaqayyo keenya, haadha koo jedhee kan ishee waamee tokkittii dubaroo Maariyaam duwwaadha. Kun isheedhaaf galata guddaadha. Ishee galata guddaadha isheedhaaf. Kabaja guddaadha isheedhaaf. Ulfina guddaadha isheedhaaf. Carraa kana eenyurraa fudhachuu kan hin dandeenye. Bara baraan haadha Waaqayyoo kan taate, bara baraan haadha Gooftaa, haadha Fayyisaa keenya, haadha Yesuus Kiristoos isa namoonni hundi isa nama jaallatu fayyinaaf gara isaatti dhiyaatu haa isaaf haadha taate, isa qaraanii irratti dhiiga isaa nu dhangalaase. Isheen dubaroo Maariyaam tokkittiidha. Kanaaf abbaa Efreem akkana jedhee ishee galateeffate. ሁልጊዜ ንጽሕት ይሆንሻል። እሷ ንጽሕት አዳራሽ ናት። የጌታ ቤተ መቅደስ
እግዚአብሔር አስቀድሞ ቤተ መቅደሱን ቀደሳት፣ አከበራት፣ ከኃጢአት ሁሉ ጠበቃት፣ ንጽሕት አደረጋት። እግዚአብሔር የቀደሰው ማንም ሊያረክሰው አይችልም። ነምኒ ዋቀዮ ከበጄ ኤኙ ሰልቢሱ እንደንደው ነምኒ ዋቀዮ ኡልፊና አንገኤ ኤኙ ኡልፊነ ሳራ ፉዱ እንደንደው ዱበሮም ማርያም አመ ወሪ አዱኛ ከነረ ጅረን ወሊ ሳኒ ወልጋኒ ሁንዲ ሳኒ ተባበረኒ መቃይሼ አረብሳ ዮለን ዱበሮ ማርያም አደ ጎፍታ ተውራ አደ ዋቀዮ ተውራ ሼ ጅጅሩ እንደንዳን ኡልፊነ ሼቲ ደበሉ እንደንዳን አጋንንቲ ነመ tokko tokko mo maqaa maaramii gaafa waamamu irraayyuu barbaada. Soo dhugaan isinitti himaa. Maqaa giiftii maaramii waamameenaan lafumatu tanqaxaqqata. Maal jennaan seexanni dubaroo maaramiini maqaan ishee akka kaafamu wanti inni hin barbaanne maali? Inni ishee irraa dhalate kun mataa isaa kan buruse waan ta'eef. Jalqaba dubaroo maaramii salbiseetu kan isheen deesse kunis akka inni qalalli namatti jedhu. Ilaal amma namni mootii kabaja yoo ta'e haadha mootiin kabaju taanaan mootuu sana biratti namni haadha isaan kabajne dhuguman isinitti himaa kabajan argatu. Namni haadha Yesuus hin kabajne Yesuusin kabajuu hin danda'u. Namni maaramiin ulfina isheen dubbanne ati galateeffamtuudha. Dubartoota hundumaarra ni caalta. Kennaan kan guutamte Waaqayyo si filateera. Ayyaanaan kan guutamte Waaqayyoon nuu kadhadhu jedhee dubaroo maariyaam kabajamtu akka taate kan hin dubbanne dhuguman isinitti himaa Yesuusin hin beeku. Hafuura qulqulluu siin qabu. Kitaaba qulqulluutti achi deebinee yoo laallee waa'ee ishee Elsaabeet akkana jettee dubbatte. Wangeela Luqaas boqonnaa tokko lakkoobsa 44 gubbaa irratti እነሆ የሰላምታሽ ድምፅ በጆሮዬ በመጣ ጊዜ ጽንሱ በማኅፀኔ በደስታ ዘሏልና ኪኖ ነጋንኬ ጉረኮ ጋፈ ሴኑ ኡልፊ ገራኪ የኬሰ ጅሩ ዳይምኒ ገራኪ የኬሰ ጅሩ ገመቹዳን ኒውታሌ ጀት እንዴ የማርያም ሰላምታ ጽንስን ያዘልላል። ድንግል ማርያም ያመነች ብጽዕት ናት። በግብርም በዘርም ንጽሕት እግዚአብሔር ከኃጢአት ሁሉ የጠበቃት ለእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ የሆነች ሱራፌልና ኪሩቤል ሊቀርቡት የማይችሉትን ጌታ የዓለም ሁሉ መድኃኒት የሆነው የነፍሳችን ቤዛ የሆነውን እርሱን የወለደችው እርሱን በማኅፀኗ የተሸከመችው ቅድስት ድንግል ማርያም እርሷ ያመነች ብጽዕት ስለሆነች የሰላምታ ድምጿ ጽንስን ያዘልላል። እስቲ አንድ ጥያቄ ልጠይቃችሁ። እዚህ ዓለም ላይ የማን የሰላምታ ድምጽ ነው ጽንስን ያዘለለው? እስቲ ንገሩኝ። አንድ ሰው ጥቀሱልኝ። ከመጽሐፍ ቅዱስም ከሌላ ታሪክም አንድ ሰው የእሱ ሰላምታ ከማኅፀን ከጽንሱ እንዲዘል አድርጓል ያለው ማን ነው? እስቲ ንገሩኝ። እንጅሩ መጽሐፈ ቁልቁሉ ረሌ ሰገሌን ኬ ጋፈን ጠጌ ገራኮ ኬሳ ኡልፊ ኒውታሌ ዳይምኒ ገራኪ የኬሰ ጅሩ ኒውታሌ ጀቴ ከን ዱበቴ ኤልሳቤጥ ከነጎቹ ከንደንዴ ሃደ ዋቀዮ ቁልቁሌቲ ዱበሮ ማርያም እሼ መሌ ከዋቀዮ እንደ እንጅሩ ገራትስ ከዋቀዮን ባት ሜሞ ጋፊ ለመፋን ሲንጋፈድ አዱኛ ከነራ ከነከ ማርያሚቲ ዋቀዮ ዳፍ አደቴ ጅራ እንጀራው ኢየሱስ ክርስቶስ ከዋቄስኑ ጎፍታ ኬኛ ከኑዴ ሸመሌትራ አማናሞኒ መንደረ ኬሰ ደደመን ቶኮ አይ አኒፍ ማርያሚን ቶኮ ጀደኒቶ መማክሰዋይን ባስኔ ሮመማ ከማዬ ሳንቱ ጅር ማለ ከሚቲ ቶኮ ዮቲ ጀቴ አይ ማርያሚኒ ሰፉረ ቁልቁሉን ጉተምቴ አኒስ ቡልቶ አፉረ ቁልቁሉቲ ጀደ አማ ማርያሚኒ ቡልቶ አፉረ ቁልቁሉቲ ጀቹን እኮ ሰማያት ከሰማየ ሰማያት ወርዶ ክርስቶስ በማኅፀኗ ተወስኗል እኮ በእኛ ሆድ እግዚአብሔር ተወስኗል። ገራኬኛ ኬሰት ዋቀዮ ሙርታየረ በስጋ ከርሷ እኮ ከስጋዋ ስጋ ከነፍሷ ነፍስ እኮ ነው የነሳው። ልክ እኛ ሕፃናትን ወልደን እንደምናሳድገው ሁሉ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከቅድስት ድንግል ማርያም ያለ ወንድ ዘር ከርሷ ተወለደ እኮ። ለእርሱ እኮ ነው እናት የተባለችው። ስለዚህ በጣም የተደፋፈሩ ሰዎች በዚህ ዓለም ላይ ሞልተዋል። የማርያም ጠላቶች የሆኑ ድንግል ማርያምን የማይወዷት የማይፈልጓት ብዙ ሰዎች አሉ።
እርሷን ብትፈልጋትም ባትፈልጋትም ጌታ አክብሯታል። ማን አክብሯታል? ኤኙ ከበጀራን ዋቀዮ ኢየሱስ ክርስቶስ። በቃ ዱበሮ ማረሚፍ ዋን ተኩን ሲትማን የመጨረሻ ቃልን አንድ ነገር ልንገራችሁ። ለእናታችን ለቅድስት ድንግል ማርያም የጌታ እናት፣ የአምላክ እናት፣ የመድኃኒታችን እናት ከሦስቱ አካል አንዱ ለሆነው ለወልድ ለእግዚአብሔር ልጅ እናት ናት ከማለት በላይ ምን ክብር አላት? እስቲ ንገሩኝ። እንደዚህ ከመሆን በላይ እስቲ ምን የማርያምን ክብር እስቲ ንገሩኝ። ለእግዚአብሔር እናት ከመሆን በላይ ክብር አለ? ክብር አለ ወይ? ኡልፍኒ ጅራ አዳዋ ቀዮ ተውጫላ ቴዎቶኮስ ከመሆን በላይ ክብር የለም። የአምላክ እናት ከመሆን በላይ ክብር የለም። እርሷ የከበረች፣ እርሷ ከሴቶች ሁሉ የተመረጠች ለአምላካችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ እናት የሆነች ናት እርሷ። ለዛ ነው እኛ ከልባችን የምንወዳት ጌታችንን ስለምናመልከው ስለምንወደው አዳኛችን በእርሷ ማዕፀን ተወስኖ ከስጋዋ ስጋ ከነፍሷ ነፍስ ነስቶ ከኛ ጋር በስጋ በእርሷ ማዕፀን ስለተዛመደ እርሷ የአዳኛችን እናት ስለሆነች እንወዳታለን። የተወደደች እመቤታችን ካልተወደደች ማን ይወደድ? እመቤታችን ካልተመሰገነች፣ አዳኝን የወለደች ማርያም ካልተመሰገነች ማን ትመስገን? ማን ይመስገን ከእግዚአብሔር በታች? ዋቀው ዳነለቲ ሜኙ አገለቴ ፈሙነቲ ማም ጅራው እንጂ ከናፈ ባሪያ ቆባ ኤፍሬም አልጀዴ አቲ ቁልቁሌቲ ዳጀን ኤልሳቤጥስ ማልጀቴ ከጌታ ዘንድ የተነገረላት ቃል ሊፈጸማልና ያመነች ብፅዕት ናት አለች። በመንፈስ ቅዱስ ተቃኝታ ጎፍታ ብራ ዋይሼፍ ከንዱበተሜ ኒራወተማፍ ዋንቴፍ ከነመንቴፊ ከንከበጀምተዳ ከነቢፈምተዳ ጀቴ ኤልሳቤጥ። አዎ ከጌታ ዘንድ የተነገረላት ተፈጽሞላታል። ከእግዚአብሔር ዘንድ የተነገረላት ትንቢት ተፈጽሞላታል። ነቢዩ ኢሳይያስ የተናገረላት ትንቢት፣ ሕዝቅኤል የተናገረላት ትንቢት ተፈጽሞላታል። ሕዝቅኤል ከንዱበቴ ራወተ ምዕራፍ፣ ኢሳይያስ ከንዱበቴ ራወተ ምዕራፍ ዱርቢ ዱርቡማ ኒውልፎፍቲ ዋቀዮን ኢልማ ዋቀዮስ ኒዴሲ መቃ ኢሳ አማኑኤል ጀቴኒ ሞጋስቲ ጀደሜ ከራ ራጅቻ ሕዝቅኤል ኢሳይያስ ከራ ራጅቻ ሕዝቅኤል ከረራጆተ ጉርጉዶ ከረራጆተ ጢጢቆ ከንዱበተሜፍ ዋቀዮ ብራቲ ራወተ ምዕራፍ ኩንሞ የሮ ራወተሙፍ ኤርገማ ዋቀዮ ገብርኤል ገረሼ ዱፌ አከነጀን ሉቃስ ምዕራፍ 1 ከቁጥር 28 ጀምራችሁ ሲታነቡ የእግዚአብሔር መልአክ እንዲህ አላት። መልአኩም ወደ እርሷ ገብቶ ጸጋ እላላ ደስ ይበልሽ ጸጋ የሞላብሽ ሆይ ገመዲ አያናን ከንጉተምቴ ደስ ይበልሽ ጸጋ የሞላብሽ ሆይ ጌታ ካንቺ ጋር ነውና አንቺ ከሴቶች መካከል የተባረክሽ ነሽ አላት። ከማን መካከል? ከሴቶች መካከል አቲ ዱበርቶተ ኬሳ አደከም ባቴ ገመዲ ጀደን። ይህንን የደስታ ቃል ከመልአኩ ሰማች። ለምን? እግዚአብሔር የተናገረላትን ትንቢት እንዲፈጸም የእግዚአብሔር መልአክ መጥቶ እየነገራት ያበሰራት ስለሆነ እግዚአብሔር ከሴቶች መካከል የተባረክሽ ነሽና እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ነው። እሷም ባየች ጊዜ ከንግግሩ የተነሳ በጣም ደነገጠችና ይህ ይህ ሰላምታ እንዴት ያለ ሰላምታ ነው ብላ አሰበች። መልአኩም እንዲህ አላት፣ ማርያም ሆይ በእግዚአብሔር ፊት ጸጋን አግኝተሻልና አትፍሪ አለ። ጸጋ ማለት ነፃ ስጦታ ማለት ነው። ዋቀዮም ብራ ከና አርገቴታ እኙም ብራ ምን አይነት ጸጋ ነው ያገኘች? የአምላክ እናት የመሆን ጸጋ። እስቲ ይህንን ጸጋ ያገኘው ማን ነው? አሁን ቅዱስ ጳውሎስ ልዩ ልዩ ጸጋን ሲናገር ይህንን ጸጋ አልጨመረበትም። የእመቤታችንን ጸጋ አላስቀመጠም። በአንደኛ ቆሮንቶስ 12 ላይ እንዲሁም 14 ላይ ስለ ልዩ ልዩ ጸጋ ይናገራል። አንድ መንፈስ አለ፣ ነገር ግን ጸጋው ግን ልዩ ልዩ ነው ብሎ ይናገራል። የእመቤታችንን ጸጋ ያገኘ ማንም ሰው የለም። ነቲማሜ ኤኙቱ ከናዱ በሮማ ለመርገጥ እንጅሩ የትንቢት ጸጋ ያገኙ ብዙ ሰዎች አሉ። የወንጌልን የመስበክ ጸጋ ያገኙ ብዙ ሰዎች አሉ። ትንቢትን የመናገር ልዩ ልዩ ቋንቋ መናገር፣ የታመሙትን የመፈወስ ጸጋ፣
የብዙ ጸጋዎችን ያገኙ ቄስ ቅስናን ያገኙ ድቁናን ያገኙ ጵጵስናን የተቀበሉ ቆሞስ የሆኑ ብዙ ሰዎች ነበሩ። የጌታ እናት መሆን ግን ማንም ሰው አላገኝም። ክብር ምስጋና ለአምላካችን ይሁን። በእውነት እግዚአብሔርን አመስግኑ። ኤኙሌን አርገነ ዘገን አለዋ ቀዮተው ከነርገተ ቁልቁሌቲ ዱበሮ ማርያም በእግዚአብሔር ዘንድ ጸጋን አግኝተሻልና አትፍሪ። ዋቀዩን ብራኬና አርገተ ታገመዲ ሶዳቲኒ ጀሬን ከና ዋቃዳ ዋቀዮተው ከና ኤርገምቶኒ ዋቀዮ ኩማ ተማይሰ ከሶዳተን ገራት ባቹ ከና አርማይሼ ጎፍታሼ ኦሲሱ ዋቀይሼ ፈይሳሼ ደው ከነርገተ ሼዱዋ እርሷ እኮ ለኢየሱስ ልጄ ወዳጄ ብላ ነው የምትጠራው። ልጄ ትለዋለች። አምላካችን የምንለው መድኃኒቴ ትለዋለች። የዓለም ሁሉ መድኃኒት ነውና ስለዚህ ይህንን ጸጋ ያገኘ ማንም ሰው ስለሌለ እርሷ አትፍሪ ጸጋ የሞላብሽ ብሎ እግዚአብሔር መልአክ አመስግኗታል። ስለዚህ እኛም ዛሬ ከኤልሳቤጥ የሰማነውን ምስጋና፣ ከቅዱስ ገብርኤል የሰማነውን ምስጋና፣ ከአባ ሕርያቆስ የሰማነውን ምስጋና፣ ከአባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ የሰማነውን ምስጋና፣ መጽሐፍ ቅዱስ የነገረንን ምስጋና፣ ለእመቤታችን የሚገባውን ምስጋና እንሰጣታለን። ይህ ማለት ግን እናመልካታለን ማለት አይደለም። የሚመለከው ከአንዱ ከእግዚአብሔር ውጪ በቤተ ክርስቲያናችን ማንም ሰው አይመለክም። ስለዚህ እነሆ ትጸንሻለሽ፣ ወንድ ልጅም ትወልጃለሽ፣ ስሙም ኢየሱስ ትይዋለሽ፣ እርሱም ታላቅ ይሆናል፣ የልዑል ልጅ ጌታ አምላክም የአባቱ የዳዊትን ዙፋን ይሰጠዋል፣ በያዕቆብ ቤትም ለዘላለም ይነግሣል፣ መንግስቱ መጨረሻ የለውም አላት። አንቺ የምትወልጂው ምድራዊ ንጉሥ አይደለም፣ መንግስቱ ፍጻሜ የሌለው ጌታ ነው። ጌታን የወለደ ማንም ሰው የለም። እንደው በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ምን ይላል? በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 18 ላይ እግዚአብሔርን ያየ ማንም ሰው የለም፣ በአባቱ እቅፍ ያለው እርሱ ተረከልን አለ። እግዚአብሔር አይታይም። በዚህ በዘጸአት ምዕራፍ 33 ላይ ደግሞ እግዚአብሔር እኔን አይቶ የሚኖር ማንም ሰው የለም ብሎ እግዚአብሔር በባህሪው መታየት እንደማይችል ቅዱሳን መላእክት እንኳን ፊቱን ማየት እንደማይችሉ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ እግዚአብሔር ተናግሯል። ያ የማይታየው ልዑል በባሪያ መልክ ተገለጠና ያ የማይዳሰሰው በሚዳሰሰው ያ ልዑል የከበረው በባሪያ መልክ በሰው አምሳል ተገለጠና በእመቤታችን በቅድስት ድንግል ማርያም ማኅፀን ተወስኖ ከእርሷ ተወልዶ ሁላችንንም አድኖናል። ስለዚህ እመቤታችን የተቀደሰች የከበረች ንጽሕት ስለሆነች እና ሁላችንም እናመሰግንሻለን። መቃኬስ ኦሎል ቀምነ ጀዴ አባን ኤፍሬም አክመ ዱበቴ የሮ ከነቲ ሱባኤ አንገ ጉያ ኩደጃ ከነቲ ያደኖ በርቶኒ ጎፍታ ኬኛ ፈይሳ ኬኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ኦልበይንሰ ሼ አርጉዳፍ በቆና ሼ አርጉዳፍ ኢሼሞ አርገኒ ኤበሰነ አርገቹዳፊ ሶመይሳን ሶመኒዳ አንድ ነገር ልናገርና ልጨርስ እየመሸ ስለሆነ ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ከጌታችን ከመድኃኒታችን በቀር ወደ ሰማይ የወጣ የለም ያረገ የለም ብለው የእመቤታችን እርገት የሚቃወሙ ጸረ ማርያሞች አሉ። ኢየሱስ መለከን ወልበይ እንጅሩ ጀደኒ ከዱበት እንጅሩ አይ ክርስቶስን መለከን ወልበይማ ሄኖክስ ጅራሞ እንጅሩ ሄኖክ ጅራሞ እንጅሩ ኤልያስ ጅራሞ እንጅሩ ታዳ የኤልያስ ሲሆን እንቀበላለን ማርያም አረገች ሲባል በልባቸው ላይ የሚቀመጠው ለምንድን ነው? ቅሬታ የሚፈጥርባቸው ለምንድን ነው? ስለዚህ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያምን ያሳረጋት ለክብር ያበቃት በቀኙ ያኖራት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። እንኳን ድንግል ማርያም እኛም እናርጋለን፣ ክርስቶስ መጥቶ ይወስደናል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። እኒ ዱፌኑ ፍረታ ጀኔቱ አብዲ ጎደን ከናፍ ያ ማርያም አትየሮ ሁንዱማ ቁልቁሌቲ ዳኤ ቡልቶ ዋቀዮቲ ዋንታቴፍ ሼን የሮ ሁንዱማ ዋቀዮ አኩመ ዳዊት እግዚአብሔር ልዑል ማደሪያውን ቀደሰ ጀዴ አኩመ ዱበቴ ዋቀዮ ቡልቶ ኢሳ ኢሼ ከን ቁልቁሌሴ ጎቻኒስ መነ ቁልቁሉማ ኬሰት ከን ጉደት ከን ቁልቁሎፍቴ መቃን ኢሼ ከን ከበጀሜ ኑፋተው ኤብሼ ከደና ኢሼ እንደኬኛ ወጂን ሃተው ከንበረን ለጴ ኬኛቲ ኑፋ በሬሱ አቦቲን ኬኛ ከንሼ ከበጀኒ ከበጀርገተን ኑቲስ ከበጅኔ ከበጃ ከርገኑ አደዋቀ ኬኛ ዱበሮ ጎፍታ ኬኛ ኢየሱስ ክርስቶሲን ዱበሮ ማርያም ከሼ ከበጅኔ ከበጀርጋ አርገኑ ዋቅን ኑ አታሲሱ ከንበረን ለጴ ኬኛቲ ኑፋ በሬሱ ወስብሐት ለእግዚአብሔር።